स्टेटमेंट केला की तू बस चुकलो म्हणून बीजेपीन वचपाक कितें आनी तेजी इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट आहा ते तूं इनॉग्रेट करता म्हणून दॅट इज ऑल हिस्ट्री कळ्ळें तुका म्हाका तेज्यानी कितें एक सादलो एक स्टेटमेंट दिवपाक म्हाका कसली विचारूं न्हय आनी आय एम नॉट म्हाका दिसता कोणूय ही इज नॉट वर्दी ऑफ गिवींग एनी स्टेटमेंट सो लोकांक ते तूं कमेंट रीड कर आनी तेजेर दॅट इट सेल्फ इज एन आन्सर फॉर हिम आय एब्सोल्युटली आनी उतर नाही ताका कितें म्हणटा सांगपाक ना ताका पॉलिटिकली कांय मरे ताका हेंच ना सो आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग ऑन दॅट पर्सन नांव लय घेयना हांव तुगेलें तें मनशालें आनी म्हाका कसले एक इच्छा लयत ना उतर काडपाक कितें कमेंट करता तुजेर तो बेकार आनी कांय आनी कितें आहा बेकार मनशा लोकडें हेंच कळना तुका ताका लोकांक सांग मरे कसलो धंदो आतां चेअरमॅन हा मरे तो नाका प्लीज तेज्यान उलयना आनी म्हाका तेजी लायकी ना लायकी मनीस न्हू उलोवपाचो चड ओके आयक